حرارة زيادة على السيارة عشان جبل. الحين شوي كذا هواء ما انت ما شفت الطريق. تصبح 10 دقيقة بعدين. هذا ايه اتباع مدني والله ما رجعت. واحد قاعد في 4 مسارات مفتوحة. واحد ليه؟ معبس؟ انا زيك معبس. قلت يا رب يا ساتر يوم قربت عليهم ولا اشوف واحد او اخذت المسار الايمن. ايمن ما في. انت وينك الحين؟ जाना था कभी 120 की गाड़ी को अंदर करना था ये में ऐसे चल रहा था इसमें 140 स्पीड पे चला था वो तरफ से ना ये तरफ से काम करता था बाकी साइड बोलते चला था। هذا جديد قاعد ما يعرف هذا.